दुई बेटरी ya o sikam angguba garbe saja singrangan kan ada recruit khai khalai pa mekai all the effort all the addition the police company abo 1993 সালে এটিটিএ প্রাইভেট ফোর্স বে চুক্তি খাইনানি আবনি প্রথাইছে আফুরনো বামফ্রনি আমারনো 1994 সালে আবার গভর্নর আপনি তিনি 6 রিজার্ভ অবদান তাবু ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি বাগে অনেক কিছু যেটা সামনা নাগনে কাউন্সিল যেটা আই সামনা নাগনে সালামাই পেকা তাবু এডিসি অথরিটি রাগমান কাকাইনো जों अबनो एडिसि पुलिस दं लागाना ओ एडिसि पुलिस ट्रांस नोबो जाहाते खायै सिलाय बे जगा खाय फैनानै नोंनि बर अन्तत 30% চাকরি মানতো আবার আঙ্গুবা গ্রাম সাকা বসাও আবার जों নাইতেনাই যখন প্লানফ্রো সিলায় বে জগা বে খাইনে নोंनि बर রব আর চাকরি মানতো কারণ আবার এটিতে 1993 সন চুক্তি খাই ফেমানি বুথাই আবুথাই যাহাতে বিনি নोंनि बर মানতো অবশ্যই নাইও অবশ্যই তিনি নরক গোবাং বরক থাকে হয়তো অনেক বরক লোকা উদ্রু মানা নাই আবয়া जों সাকা गोबां चिनी अजामान साका चिनी रामचंद्र गार्जिनो चिनी जनरल सेक्रेटारि राकेश देवबर्मा बर साका सारा त्रिपुरा जों 10,000 फर्म ताबो बागै दङ देबो तो चिनी चुक्तिओ लैंड अलॉटमेंट माने बागै जागानि पात्ता माने बागै जों दि दङ फर्म जों किछु दिन बागै बिसिमना साबोगै जों बाजेना के अन्ति आहाय जों किसिम जे चुक्ति जे खायमानि अबनो दारातै जों गनाय ताबो नरम जे रिजार्भनि एटिके एनएनटी रिपेटिक जे चुक्ति माने आरो निचो दरमर दाराव जे स्कीम तो ओ स्कीम नरम ताबो दिना बागै फर्म रिजार्भ तो ओ स्कीम नरम सुजुग सुबिदा मानथाय नरम माननाय एकाय आबनि बागै नरम आवाला दिन नरम फर्म माननाय तो कैसे पकमफा न इम्प्लिमेंट खालामनायनि बागै टिवाइटिसि प्रेसिडेन्ट नंगौ दिनै आसिरा मियान दङ जों दिल्लीआव थांगै जों एडमिनिस्ट्रेशन बाय मालायका गभर्नमेन्टनि नर्थ इस्टनि एडभाइजार होम डिपार्टमेन्टनि बाय थांगै जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामजागा दिनै हास्टिनि गभर्नर बाय जों मालायै जों बड मेमोरेन्डाम लिखा কিছুদিন আগে एटिटिएफनि प्रतिनिधि आं सह जों दिनै प्राइभेट हेल्थ मिनिस्टार बाय मालायका नरम खाना मन्त्रियाव जों बड बस्ता अदि स्किम रकाबो बिनानै नथि के आबनि बागैनो ताफ्रो बुखरो आंगरनो साबो जों चिनि मा हेनि बागै जों खानजा मा दंना